class is for all. Okay, so that's why I'm going to give a lecture about the universe. Okay, about the universe. Then now here it is given. The point is about what? Universe. The point is about universe. This means know about universe and related with all the things. Mane o jagao universe mane tamo এবং universe ni lohibo tai tamo manui tong bobai সম্পর্ক অবরংনো जों जतनो सायमना जायतिनि. ओके, इंगे फार्स्ट no tamo sini oro tamo universe ni. Universe tamno hun sing oban rok sayama. Universe means what do you mean by universe? This universe especially o jaga sengtam no hun or se tamo solar system. যেমন সোলার সিস্টেম বলতে তাম না সোলার সিস্টেমও সান দङ মুন দङ ओंगाय स्टार्स दङ एटसेट्रा ओंगा प्लेनेट्स दङ और प्लेनेट्स नि जायगा जाय हो माने कासा सोलार सिस्टेमआव प्लेनेट्स दङ ओंगा सान दङ ओंगा अबा हायके जत रकम जे दंबाय मानि आबनो नो जों इउनिभार्स ओंगा अ इउनिभार्स ताइबो दङ जेमन अ जगा वैक्यूम प्लेस बिबा वैक्यूम माने ता हो जे खाली जागा जों हा निसिबि नखा साकाव नाहान नायके कुनो काहे जागाफोरनो जों नुगिया बले मानै दं तंमानि गेब नि दंगे दा आवहाय गेब रंनो रमै साल ताल नखा ओंगिया केबा आथुगिरि अबहाय जतनो मिलिवै जेमन अर्थ गे कासे प्लेनेट नि खाता बुझका सोलार सिस्टेम माने ग पृथ्वी बुझका पृथ्वी सारा दुनिया मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह रखनि करे आबो जतनो यूनिवर्स अबजेक्ट kok buska mane sini kok bai ngga tabo atamon संहाय वासे कक रन सावा विश्व ब्रह्मांड नि माने सारा विश्व नि माने माने न जतनो खबजा बाजागा याबो न यूनिवर्स इनको ओ यूनिवर्स नि परे केनो ता माने 2 नम्बर वर्ल्ड के वर्ल्ड तो ताम कम वर्ल्ड माने ताम न ताम न जों वर्ल्ड के एवरीथिं consisting on the earth like trees animals living things and non living things and the population also माने population माने ताम न गरबो जोंगा जगावो जत सिनि हासाकाव माने दंमनि ताम माने दं आ जगा जेमन हा दङ ओंगा एनिमेल लक दङ लिभिं थिं नि नन लिभिं थिं दं एका बर रकम आबो जतनो खबैनो वर्ल्ड नि जगतो वर्ल्ड अब बरदाम कैसे कहता हो नंबर 3 ओ मगाय अर्थ माने ताम न जों सॉइल दं एका माट हा न हंता आ गम तो सिंपल बेटा जतनो साइमन हो अब बरे तंनाय ओ अर्थ तो फाइंगनो जों ताकेसा पार्ट आव थांनाय कन्टिनेंट्स नै कन्टिनेंट्स गंगा नरक जरा बांग्ला परिनाय सिरि बरक तो बांग्ला मीडियम परिनाय दङ बांग्ला मीडियम परिनाय बरक अककनो सोलोंगिना दो ए कन्टिनेंट्स गंगा स्पेशली सिंगापुर के महादेश माने महादेश ओ महादेश के स्पेशली कजे तो महादेश माने न 7टा दङ ओके 7टा माने 7 continents are there in the world or ha sakawo 7 continents dong mani ara tam continents bung ke Asia Europe Africa Australia North America South America and Antarctica or 7टा dong do o 7टा ni bisingo jotto sai kodor kai biggest continents kai Asia के जतो नि kodor o Asia continent seno sini India botongo oke hangge China Russia Sri Lanka Pakistan Afghanistan amro joto Asia continent seno bai do oban pore kan ga batamo ocean hangge ocean ke tuino hono tui continent ga hano hono hanggai o tui hanggai actually के तुइनो बाग खादो तुइनो बाग माने के 5 भागे बागो 5 भागे बाग माने बिसिंगो बुमुं दङ जगा जेमन पैसिफिक ओशन हंगा अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन हंगा आर्कटिक ओशन एंड साउथ आर्कटिक अंटार्कटिक ओके साउथ अंटार्कटिक हंगा ताव को जगावो जत तनिसाय कटर जे ओशन बा तुइ अब के सागर या समुद्र होनो दो वाटसएप बाय के सागर समुद्र के 5 प्रकार और 5 प्रकार बिसिंगो
Pacific Ocean ni mani kai joton se kotor. This means the biggest ocean in the world. Gabo ke Prasanto Mahasagar ni ke Pacific Ocean. Atlantic Mahasagar ni ke ba Atlantic Ocean. Abo ga deepest mane buji na deepest mane na joton se kuthuk ko deepest Atlantic no through Atlantic e abo se joton se deepest no wo jaga mark mane saya wo ai ba India no se ocean ni tong si okay Hebron Atlantic Ocean manje deepest okay joton sai kutu ke Atlantic yes yawa ito awan pore ngeno taisha ni yoro phajau ka 6 number point a jaga tongo UNO mane o UNO a jaga kunu kok kre abo UNO just no segment thoke base UNO mane United Nation Organization United Nation Organization abo norno ulo United Nation Organization buju pura sai na political science thonai obongke joto ni bagino political science tung history tung general language pan pori tung ni English pan pori tung ni abai kul sompro kore mana abar joto sai mana abai haida abar pore ni tam man khanangro countries in the world mana sara bisho ta 196 ta recognized country tung tabo portomana do 196 ta 196 ta country tung aboni bade otai country tung যেমন অন্যান্য কান্ট্রি আবো জায়গা সুইজাগিয়া বা সাজাগিয়া মোর দেন 200 টা 110 টা কাউন বাক্সাকে রিকগনাইজ নিয়া গো রিকগনাইজ নিয়া তো সিঙ্গর সিলিয়া যে রিকগনাইজ তো সিবি সিলিকা ইনকে তাঙ্গে রিকগনাইজ নিয়া র আবো উলো আ বংনি স্টেট নি বাগৈ বা কান্ট্রিজ নি স্পেশাল কান্ট্রিজ নি বাগৈ ক্লাস পুরনো সানাই ওকে ইনকে তাবো ইউএস মানে ইউনাইটেড স্টেট নি মানে আবো উলো সানাই ওয়াই ক্লাস তে বানাই র Aba US mane United States by states yeke United States tongo Union Territory tongo okay tabu khunke sing boro baklai phajinai countries mane na sing 196 ta country tongo mane bisingo o jagao sini India mane India yeke Bharat borsho abo kasa country ngata do gorda to sing India no mention khaya haibra sing o countries no sing sala thangkeno o country bisingo 7 number no nai 7 number or 7 number United States tongo Union Territory ni tongo okay go the go states tamo han United States tamo han nya keba o daga Union Territory mane tamo han abon ke no ulo thangi sanai kisa sai nai tabu khangkai abon rok sai si mangani mane kasa country o bahai tongo mane kokse on pore han hangke no phanai 8 number district tamo han district hangke kasa state ni bisingo baglai mani bini administration সুবিধা থে যে হানো বা জায়গা এরিয়া নো পাবিনা লাই মানি আবকে ডিস্ট্রিক্ট নো administration সুবিধা থে for the convenience of the administration they are provided the areas that is called the districts okay or district ni bisingo again you will get the subdivision mane no tamo subdivision bo or district ni andro tamo kasa district ko kono jaga bo 5 ta kono jaga 7 ta subdivision tamo tirpura bo okay engko bo subdivision gangai abo gangai administration no subida khajen ko ta chikon khaina pi kita district no te engko oban baikan tam man nai se district ni baikan block khajau nai block gangai abo প্রতিটা মানে কান্ট্রি ও যে ব্লক সাবডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট মানে তংনাই ওকে আবার পরে কেন সে 11 নাম্বার থাকি নাই 11 নাম্বার কে টাং সিনাই 11 নাম্বার কে পঞ্চায়েত মানসিনাই সে পঞ্চায়েত হংকে স্পেশালি সিনি ত্রিপুরা ও পঞ্চায়েত কে গাঁও তো মোর দেন 500 টা তম ওকে আবার সিঙ্গাপুর তা খুললিয়া পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত নি পরে কেন সিংমানাই ভিলেজ মানে গ্রাম oke gram ni pore kana ta man se family ni ka house no rok man se ta ga family pore kana member hun tinai members na mane no kaisa family ni members ka mane nung ata you ni mane oke ka tahu ai mo ayo US ni samane te US ko US ni mane ka guy United States of America nya ke kingdom han ni mane oke United States ni mane or United States ngke tabok sing America bongni bano ya ke kingdom bongni bano United Kingdom hun ka ga oke England no hun do United States ni ban ga oke America no hun ga a jago jon North America South America ni kri diba heaven borok America ni sibi saudo abon boy ada duita aje
continents tongman bagai ye ke states kammo tongman bagai sudu America ni tongman bagai korno United States ni okay এবং আবার আর্টিকেল পরীক্ষা নো আপনারা সামনে যায় ইউনাইটেড স্টেট ni ক্ষেত্রে ও ngka আর্টিকেল da use ma khayo abo আর্টিকেল purun no sanai okay grammar part abo okay abo hai keno jemon US ni ote sijau ka United States United States ni মানে আমার জায়গা in India ni sijak sioro কিন্তু in India মানে no ভারত ni ক্ষেত্রে বা ইন্ডিয়া ni ক্ষেত্রে পাঞ্জাব এন্ড হরিয়ানা ni sijak মানে ও পাঞ্জাব এন্ড হরিয়ানা ni মানে আবো কিন্তু স্টেট সি হাইবা no পাঞ্জাব বাই হরিয়ানা বড় কনুই no দুইটা স্টেট মানে বিসিংবানা বড় একলগি দङ আবাগै বরনো ইউনাইটেড স্টেটস নো এগাবং जों পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা ni সিপ্রো দা পাঞ্জাব দা হরিয়ানা ni বাসিউ এগাবো দুইটা মানে বাগै ওকে এন্ড আওয়ার বড় স্টেটস পানে স্টেটস গতাম হা স্টেটস हो জায়গা সিনি ইন্ডিয়া দাবো বর্তমান ওকে 27 টা দङ আগে 28 টা দङনি টু 29 টা দङনা আবার ডিভাইড হই থাঙ্গা যেমন বর্তমান ইন রিসেন্ট দাবো সাবো Jammu and Kashmir kini no union territory thaman bagai abo bak jagai thangka o union territory age 7 ta tamne daw 9 ta thangba ta increase ni thangka ta okay ga abo bom dikhe union territory sabo state sabo nga abo ulke ulo no sungsana jemo states ni power tamo union territory ni power tamo okay nga tabo states je ni mani oro states mani ke singtaw jemo Tripura abo kaise state ngia ka Assam abo state union territory ni example ke jemon kabang dong যেমন আন্দামান apa kaisa union territory oke niya kaba chandigarh gabo apa union territory delhi apa union territory apro bo jaga tong apro जों नाम बा नेम no जों साबाय जानि उला एकलि सानाय ओमफ्राय साबडिविजन नि क्षेत्र के जों त्रिपुरा नि क्षेत्र सिबिसि दो सब डिविजन अन स्टेट अब सेम मागे सब डिविजन दङ इको सब डिविजन त्रिपुरा तागो आगिनि दिनो माने 23 ता दङ এবং ব্লক হকে 58 টা ব্লক হকে 58 টা হকে এট লিস্ট তাবো কব হকাই অমা হাইকে তঙ্গ আবো ইনক্রিজ ডিক্রিজ নি মানো গভর্নমেন্ট নাই হকে কোন সময় বাঙি থাঙ্গো কোন সময় কম হই থাঙ্গো ত্রিপুরানি ক্ষেত্রে কে ডিস্ট্রিক্ট 8 টা দङ অবা হাইকে স্টেট যতটা তর আসিত ন মানে এরিয়া তর যেমন স্টেট কটন হকে আজগা ডিস্ট্রিক্ট বাঙি থাंनाय সাব ডিভিশন বাঙি থাंनाय ব্লক বাঙি থাंनाय এই অবাইকে নরন তাই কাইসা তংখর জায়গা ফরনানি উয়াই সাকাও সাকো TTADC নি সিজা যে রাউন্ড সার্কেল অর TTADC নি মানে TTADC एक्चुअली त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे हनी মানে অবম গঙ্গাই সিনিউ ডিস্ট্রিক্ট 8টা ডিস্ট্রিক্ট বাদে না আপনারটা কাইসা পাওয়ার জায়গা মানে ট্রাইবেল নি ডেভেলপমেন্ট नि बागै आमा हाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काचा पावर ला रजाखा बरक सिमी ऑटोनोमस काचा गवर्नमेंट चालबो आपन डेभलप खाइमा नङै गा आबो नरन TDADC खरिपुरनो एकगलि आककनो साजावनाय बिनि बागै स्पेशल आलादा क्लास होनाय ओके स्टुडेंट थैंक यू